Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belabiani Fenmidar, spiritual of my family and my friends. Hey, I will explain about coughing is a defense mechanism of the body in the respiratory system. Occurrence of coughing is only a symptom of a disease or the body reaction to disorder in the respiratory tract by various foreign objects that enter it. Coughing occurs due to certain stimuli. Coughing is an early symptom of influenza and asthma. In addition, coughing is the first way to spread TBC. Coughing can be caused by allergies in the respiratory tract. Allergy can appear due to stimulation from food, dust, animal hair, or pollen on flower. Stimuli that cause coughing are generally in the upper part of the respiratory tract. Batuk merupakan salah satu mekanisme pertahanan tubuh pada sistem pernapasan. Sejatinya batuk hanya merupakan gejala suatu penyakit atau reaksi tubuh terhadap gangguan pada saluran pernapasan oleh berbagai benda asing yang masuk ke dalamnya. Batuk terjadi karena adanya rangsangan tertentu. Batuk merupakan gejala awal dari penyakit influenza dan asma. Dan itu batuk merupakan cara pertama penyebaran penyakit TBC. Batuk dapat disebabkan oleh alergi pada saluran pernapasan. Jangan minum vodka. Alergi dapat muncul karena adanya rangsangan rem makanan, debu, bulu hewan atau serbuk sayur pada bunga. Rangsangan menimbulkan batuk umum di bagian atas saluran pernapasan. Saya kira itu saja. I think that's all. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bari.